नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2024 मसीहा एप्रिल मसरे तुला राशि फलाफल किपर आसतु सर्वप्रथम ग्रह मानकर स्थिति कौन रही से विषय जाणी नवा। मास आरंभ रवि आपणकर षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। एप्रिल मास 13 तारिख ठारू से उच्च राशि मेषरे बृहस्पति सहित जोग हो सप्तम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। राहु मास सारा षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा आपणकर पंचम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ पंचम चलन करेंगे। 23 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ सप्तम स्थान में चलन करेंगे। बकरी होई 9 तारिख ठारू से षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ षष्ठ चलन करेंगे एवं 24 तारिख दिन से सप्तम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। ये तो थिला मुख्य ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे अनेक परिवर्तन रही। बृहस्पति चलन मास सारा शुभरे रहिबो। रवि किछि दिन पर्यंत शुभरे रहउतिबारु विभिन्न कर्म क्षेत्र में उन्नति प्रगति हबार संभावना रही। सामान्य स्वास्थ्य को नहीं अल्प बहुत चिंता समय समय लगी रही संभावना रही। पेट जनित पीड़ार आपण अनेक समय पीड़ित हो पारती। जो मैंने नूतन गर्भधारण करते जेहेतु शनि मंगल जोग पंचम स्थान में रहुची डाक्तर परामर्श ठीक समय करने आवश्यक। यही समय प्रायतः खाइबा पीवा उपरे आपणकर नियंत्रण सब समय ठीक समय रहिबो नाही। तेणु खाद्यपेय को ठीक समय खाइबा आवश्यक। नचेत पेटरे गैस वृद्धि हम पेट जनित पीड़ा अनेक समय बढ़िबार संभावना रही। जो मानकर रक्तचाप जनित समस्या रही से माने शरीर जत्न अधिक नवा आवश्यक। दर्शक बंधु ए मासरे माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे उन्नति आसबार संभावना रही। पिता स्वास्थ्य प्रायतः 9 तारिख पर टिके असुस्थ हबार संभावना रहूतिबारु तांको देहपार जत्न अधिकांश समय नवा आवश्यक। आसंतु जानिबा आपणकर आर्थिक क्षेत्र किपर रहिबो। चाकरी कर्ममय जीवन व्यवसाय वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। धनाधिपति मंगल शनि सहित जोग होई पंचम स्थान में रहुचंदी जहा फल मासर प्रथमार्धरे रोजगार प्राप्ति करने अत्यंत शुभ समय गुड़िक रहिबो। विभिन्न क्षेत्र में आप निवेश करी रोजगार बढ़ाई पारे। जो मैंने शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अर्थ लगाण कर मासरे मिशामिशी शुभ शुभ फल से प्राप्ति कर संभावना रही। बृहस्पति प्रभाव आपणकर एकादश स्थान को रहुची। मंगल धन भावर ग्रह शनि सहित जोग हो एकादश स्थान को दृष्टिपात करुथिबारु रोजगार करने ए मासटी अनुकूल रहिबो। ऋण जदि नहीं ऋण परिशोध कर दिंतु किंतु किछिटा अधिक परिश्रम करने को प्रत्येक दिन पड़ो निज रोजगार को बढ़ाइबा पाई। आपणकर आय भावर ग्रह रवि अटंती। रवि षष्ठ स्थान में राहु युक्त होई चलन करेंगे। तत्पर से 14 तारिख दिन ठारू आपणकर सप्तम स्थान में उच्चस्थ हेबे। यही समय प्रायतः नूतन व्यवसाय वाणिज्य गुड़िक आप आरंभ करी किछि आर्थिक लाभ पाई पारंती। अधिक निवेश न करी स्वल्प निवेश करी आप आग को बढ़ंतु। रविंकर चलन जेहेतु मासर प्रथमार्धरे शुभरे रहुची यही समय आप राजनीति कर्म क्षेत्र सफलता प्राप्ति करें। कौन सरकारी कार्य गुड़िक आरंभ करें। सरकारी कार्य क्षेत्र में आपको अल्प बहुत किसी छोट मोट सफलता मिलबार संभावना रही। विवाद रू आप मुक्ति पाई। जदि विवाद लगी रही धीरे धीरे समाधान हबार संभावना रही। किंतु अधिक विवाद जेपरी क्या सहित न उपजे भविष्य से आप नियंत्रण निज उपर रखा आवश्यक। दर्शक बंधु चाकरी क्षेत्र में विशेषकर इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्र में मासर प्रथमार्धरे किछिटा सफलता रही। मासर द्वितीयार्धरे इंटरव्यू इत्यादि क्षेत्र में अधिक कठिन परिश्रम आपको करने को पड़ो। भाग्याधिपति बुध प्रायतः दुर्बल रहुथिबारु 9 तारिख पर ठारू प्रत्येक कार्य किछि किछि विलंब हो पारे। तेणु धैर्य धरने को आपको पड़ो। आपड़ जो कार्य गुड़िक कर ठीक समय सारीदेवाई ए मासरे चेष्टा करने आवश्यक। बृहस्पति प्रभाव रविंकर प्रभाव आपण राशि को पड़ो। तेणु कार्य क्षेत्र में समन्वय रक्षा करी आपणकर कार्य आग को बढ़िबा प्रत्येक दिन आवश्यक। ए मासरे 14 तारिख पर ठारू आपण नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करिवार सुजोग प्राप्ति करिपारंती। कारोबार क्षेत्र में टिके वृद्धि परिलक्षित हम किंतु पार्टनरशिप रे मासर द्वितीयार्धरे कौन नूतन कार्य गुड़िक करंतु नाही। दर्शक बंधु आमे जदि देखिबा चाकरी क्षेत्रटी आपणकर किपरि रहिबो। चाकरी क्षेत्र में रवि जेहेतु 14 तारिख भितर किसी शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। तत्पर से उच्चस्थ रे मासर द्वितीयार्धरे
ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରବି କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରିକଲଚର ବା କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ସମୟ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ ମୋଟ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରହିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏ ମାସରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ରହିପାରନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହୁଥିବାରୁ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି 9 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବ। ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ 15 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝାମଣା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମନମାଳିନ୍ୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ସୁଖର ଗ୍ରହ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପଞ୍ଚମରେ ରହିବେ। ତେଣୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମିଶ୍ରିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପ୍ରାୟତଃ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମି ବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାସଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେ ବେଳେବେଳେ ଜିଦି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶୁଭତ୍ୱ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଠାରୁ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇବେ। ଏ ମାସରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପୁରାତନ ଗୃହର ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ କରିବାର ଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର ରହିପାରନ୍ତି ଏ ମାସରେ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ଜଗିଲେ ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ କଣ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ମାସରେ ସାମାନ୍ୟ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଛି ରହିବ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ଛୋଟ ମୋଟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି 9 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ମାସରେ ଯେହେତୁ ରାହୁ ରବିଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗହମ ଗୁଡ଼ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ସହିତ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଧ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 108 ତୁଳସୀ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗଣ ପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଏ ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।